Hello everyone, welcome. Okay, so mari kita start. Okay, first time buat live, memang berpeluh-peluh set up all this thing. I hope it works fine. Sekarang ni saya boleh tengok ada 3-4 view macam tu. Okay, so kadang-kadang saya sedang buat live ni seorang, kadang-kadang saya takut termiss chat. Anyway, saya tolong buka YouTube tengok the sound. Okay, so dalam live hari ini kita nak tengok Anscombe Quartet. Okay, Anscombe Quartet. Saya rasa betul lah saya pronounce nama video tu kan. So apa tu Anscombe Quartet and why we boleh menggunakan Anscombe Quartet ni untuk menunjukkan kepentingan data visualization. Kenapa tu? Data visualization is a very important process in EDA or exploratory data analysis, atau dalam metodologi data science. Kenapa kita perlu buat data visualization dulu? Okay, so kita akan tengok satu contoh, iaitu Anscombe Quartet. So saya ada sediakan code dia. Code dia available dan dataset also available. So you guys can watch, you guys can dapatkan dataset itu dalam okay, you guys boleh dapatkan dataset dalam GitHub account lah. Okay, saya akan share GitHub account tu dekat dekat chat session tu. So nak ikut sekali pun boleh. Sekejap, saya tolong share GitHub account tu. Alright, so kod tu anda boleh dapatkan. Okay, kod tu anda boleh dapatkan di link yang saya beri dalam chat tu. Kan dalam chat tu ada live kan. So dekat situ saya ada beri chat link kepada GitHub account. Dalam tu saya sediakan kod untuk notebook Python lah. Lepas tu saya ada sediakan dataset yang diperlukan untuk run eksperimen hari ini. So kalau macam line tak clear, tak nampak sangat code dekat dalam screen, so you guys can just follow my code that I provide in the GitHub account. Okay, so let me just zoom a bit. So I think this will be a better view. Okay, this will be a better view. So first we need to import library. So kalau anda ni tak familiar sangat dengan Python, so don't worry. So this is very beginner level. Boleh ni sudah pakai dalam Python, atau this is just a beginning for you, right? So the libraries that we need. So in Python, you guys notice that we might have some libraries. So let me just
put this text here. So for your information, the one you see in the screen is Google Colab lah. Kalau anda ni seorang beginner, so this is a platform that makes a web hosted kind of notebook. So notebook adalah satu idea atau dalam satu konsep dalam data science where we used to share steps atau research atau, but I notice it's very useful in teaching and learning also. Okay, for example here I just want to construct for some simple text lah, markdown language, panggil dia library. So pertama sekali tu saya list out the library that I need to run today's experiment lah. So sebenarnya kita buat satu eksperimen ni. Okay, we are doing one experiment. So in this experiment we want to see that why data visualization itu agak penting sebelum kita buat sesuatu atau kita teruskan dengan metodologi data science kita. So library yang saya perlukan ni, these are the libraries I need. Kadang-kadang ni saya tak nak type panjang-panjang, just space here. So these are the libraries I need lah. So nampak itu rasanya perlu, nanti kita tengok lah. So pandas. Okay, so again kalau anda ni seorang beginner kepada Python, jangan worry about the syntax atau the code. Just follow the code that I provide in GitHub. Dekat situ pun saya dah tulis dengan precisely like exactly what each of these libraries are needed for and step by step lah. Alright, so the first thing we're going to do is we want to talk about Anscombe Quartet. So Anscombe ni sebenarnya nama statistician, Francis Anscombe. Okay, and masih lagi misteri bagaimana Anscombe ni dapatkan data ni. So a lot of discussion, a lot of people are talking about mana Anscombe dapatkan data ni kan. Okay, so di mana beliau dapatkan data ni. So sebenarnya it constructed pada tahun 1973. Okay, so apa yang Anscombe buat? Okay, dia provide 4 dummy dataset. Okay, 4 dummy dataset, maksud dia bukan dataset real world lah, tapi sekadar satu dataset yang created as mainly for demonstration or experiment lah. But you'll be surprised why this 4 dataset is macam magic sikit lah. Okay, macam magic sikit lah. Alright, so if you go to my GitHub account, you'll see 4 different types of types of dataset provide. So I label them as dataset 1, dataset 2, dataset 3 and dataset 4. So dia ada 4 kan. So 4, sebab tu nama dia quartet. So quartet tu maksud dia 4 lah. So sebab tu kita panggil Anscombe tu, nama scientist tu, nama statistician tu Francis Anscombe, dan quartet tu 4 dataset yang dia create untuk menunjukkan demonstrasi hari ni. Okay, so pertama kita pergi kepada dataset, library dah ada cun. Okay, introduction saya dah bagi dah, so tak perlu type kat sini lah. So you guys can just download my code pun boleh lah. So sekarang kita pergi kepada dataset yang pertama tu. So I hope it's clear and you guys can hear my voice. Tengok saya cakap seorang. Let me check whether you guys can hear my voice or not. Okay, it should be fine. So anything you guys just check there. Then kalau saya pergi agak laju, just remind me to change or anything. So let me just write here for you. So Anscombe Quartet comprises 4 dataset, with each dataset consists of 11. So dataset simple saja. Okay, so let's view the dataset first. Okay, kita perlukan code untuk tujuan ni. Alright, cantik. Kita create satu text. Text tak payahlah, kita nak buat code. Okay, let's view the dataset first. When you want to view the dataset, you must import the dataset first. Okay, let's import the dataset first. So I'm going to use here this library here.
pandas. It's very powerful and it's very popular, and it's going to be the, everybody use this in data science lah, especially when you want to do data analysis stuff. So I'm going to say, let's say the data set 1 is Q1. Okay, for beginner you just can follow my code lah, Q1. Then I'm just gonna read. Okay, so you can see this kind of Google Colab is very satu IDE yang agak powerful juga lah. It can do a lot of things. So you just read CSV. Okay. Okay, since my dataset is already in the GitHub account, you tak perlu upload dekat sini lah. You just can provide the link of my dataset. Sebagai contoh, you pergi kepada GitHub and just copy paste the link of the dataset. So sama lah. So you just paste here. Alright, and then let's view the dataset. So just to view, you just pergi sini, Q1, then you run, and then you boleh nampak you punya dataset lah. Alright. So dekat screen ni you boleh nampak you punya dataset kan. So yang itulah. So dataset ni dia tak besar sangat. Dia hanya ada 11 row and 2 column. Okay, yang ni lah Anscombe created. Dia create macam ni 4 set dataset. Okay, sebab tu dia panggil dia quartet. So kalau anda lihat di screen sekarang, inilah dataset tu lah, X dengan Y. Simple lah, dia hanya 11 baris lah. Tak perlu besar-besar untuk demonstrasi hari ini. Okay, so dia ada 11 saja dengan 2 kolom. So macam saya cerita dulu tu, kolom tu sebenarnya adalah variable, row ni adalah dia punya instance. Alright, so that's the first thing. So let's look at this data. Of course, this is continuous in nature. Dia bukan discrete. Lepas tu you guys also try to think about it. Boleh tak nampak sebarang pattern kat sini? Tak nampak lah. Okay, tak nampak sangat lah. Okay, so mari kita teruskan step yang sama. Mari kita tengok dataset yang kedua pula. Okay, mari kita, okay, sebelum kita tengok dataset 2, always whenever we do data analysis atau dalam data science, kita buat basic atau kita cari descriptive statistics. Okay, statistik yang basic lah, macam mean, macam standard deviation. Okay, so this is very important because every time before you do data analysis, this kind of values can show the nature of your data. Okay, dia dalam keadaan baik ke, dia macam keadaan pelik ke, all these things kan. So we can actually find the descriptive statistics, and it's very easy to do in Python also. Tak perlu, not messy lah, very simple. Pergi code, just say Q1. Saya tak type sini cantik-cantik. You guys just can download my code from the GitHub. Kat situ code dia cantik sikit lah. Okay, yang ni dia kan live kan. Okay, so you guys can use this describe function. It's very useful. Okay, dan kita boleh cari. So nampak tak? So dia akan beri basic statistics, atau kita panggil dia sebagai descriptive statistics. Okay, so dia akan bagi count tu yang ni tak susah lah, kita tahu size dia 11 lah. Okay, 11 row. Then kita ada mean, kita ada standard deviation. Okay lah, benda-benda lain lah, macam quartile 1, maximum, minimum value and all this thing. Okay, so you nampak kan? So basically when we do data analysis, these are the first thing we do. Okay, tapi untuk hari ni kita nak tengok yang mana kita kena buat dulu. Cari statistics dia dulu ke, atau kita nak buat data visualization dia dulu. Dan hari ni juga anda akan nampak
kenapa data visualization itu penting sebelum cari statistik dia. Okay, so statistik ni you nampak mean dia 9, standard deviation dia 3, you like okay lah sir, so what kan, apa nilai ni beri kan. So never mind, we go to the next data set. Okay, saya bagi cantik sikit lah. So kita pergi kepada data set seterusnya. Okay, tadi ni data set, kita kata dia ni sebagai data set yang ni data set 1 so yang ni dia akan jadi data set 2. Okay, so kita ikut balik lah yang kod tadi tu, tapi kita tengok untuk data set 2 pula. So we just add code, then sama jugalah. So saya kata Q2, so ikut balik lah kod ni. Okay, so mana saya dapatkan link ni, check balik dekat GitHub account yang saya bagi dekat tu lah. Alright, so pergi sana, and dataset nombor 2 lah. Okay, so mana saya dapat link ni? Anda boleh ikut kat sini atau just dapatkan daripada link yang saya bagi dalam chat tu. Ada kan? Ada. Pergi kat chat tu dan cuba dapatkan. So kita pergi kepada Q2 and as usual Q2. So sama jugalah, kalau you view data tu sama jugalah. You ada X dengan Y, ada satu data set. Okay, ada satu data set. So jom kita ikut balik, pergi ikut. Sekarang kita cari statistik data set yang nombor 2 tu. Pakai descriptive balik lah. Pakai describe balik lah. Okay, sekarang cuba perhati dengan betul-betul. Kalau anda ikut saya sekali dengan buat eksperimen ni, sekarang ni tadi kita cari statistik untuk dataset yang nombor 1 tu. Sekarang kita duk cari statistik untuk dataset yang nombor 2 tu. Cuba perhati betul-betul. Okay, saya run lah. Okay, kita pergi balik. Dataset yang nombor 1 tu, mean dia 9. Mean untuk X dia 9, mean untuk Y dia 7.5. Standard deviation untuk X dia 3.31, standard deviation dia untuk Y 2.03. Yang ni untuk Q1 lah. Sekarang kita pergi kepada Q2. Sama juga nilainya. Tapi jangan pula ingat saya ambil dataset 1 saya tukar tempat. Bukan. Semua 4 ni adalah dataset yang berbeza. Okay, sebab kalau you rasa benda yang sama, saya hanya ubah tempat saja, you boleh check balik. You check sini lah. 10 9.5, dia tak shuffle pun. Sekarang 10 8.04. Sebab tu banyak orang still rasa misterius bagaimana Anscombe dapat dataset 4 ni. Tapi dia berjaya menunjukkan, membuktikan teori yang agak penting lah dengan menggunakan dataset ni. Okay, so dataset 1 dengan dataset 2 adalah dua dataset yang berbeza tapi mempunyai statistik yang sama atau descriptive statistics yang sama. Kan? Okay? Cuba saya check. Okay. Alright, so nice. So I really hope you guys can follow benda ni. Kalau anda menggunakan telefon dia susah sikit lah. Kalau anda sedang menonton dengan menggunakan komputer, tak banyak benda yang perlu set up. Just buka Google Colab. Okay, just buka Google Colab dan buka link GitHub yang saya bagi tu. Kalau dalam link GitHub tu pun anda boleh directly klik kepada kod tu juga. Okay, pergi kepada link yang saya bagi tu, anda boleh nampak mana link tu kan. Okay, wait, let me check.
Dekat situ anda boleh nampak semua link tu, just ikut sajalah. So tak susah nak ikut, tak perlu nak install, tak perlu ini, tak perlu ni lah. Pastikan dia ikut, sebab I want you to experience this lah. Kalau tak, susah nak belajar. So repeat balik, dua dataset berbeza tetapi mempunyai statistics yang sama. So sekarang ni the question now is to, how about Q3 dengan Q4 atau dataset yang ketiga dengan dataset 4? Jom kita cubalah. Pastikan kita kena cuba semua kan? Okey, jom kita cuba untuk semua. Pergi text dan kita pergi kepada dataset. Okay, dataset 1, 2, 3 and 4. Okay, kita guna semua dataset. Alright. Keempat-empat pun kita nak cuba sekarang. Dataset 1, 2, 3 and 4. Okay, as usual, jom kita read question dataset 3. Just ikut baliklah kod tu. Okay, kita cari dataset 3 dan kita cari dataset keempat. Sebab sekarang ni persoalan yang timbul sekarang ni adalah, you check dataset 1 statistics, you check dataset 2 statistik, dua-dua ni sama. Sekarang persoalan yang you kena tanya ni 3 dengan 4 pun sama kan? So untuk membolehkan kita compare statistik keempat-empat ni, cantik kalau kita boleh buat table. Okay, dia akan cantik kalau kita boleh buat table. Dia kalau tak, dia macam tak kemas kan. You tengok ni dia kita pakai just draw, tulis type, dia macam panjang kan. So I feel kalau boleh kita buat satu table, nanti kita bolehlah compare kesemuanya sekali, bagi dia cantik-cantik. So kod dia akan panjang sikit, but you know, dia punya output akan cantik, and this enables you to tunjukkan kepada, you know, the readers, you know, that what you're trying to deliver. Okay, so first tu kita kena cari mean lah. So mean tu kita dah boleh cari lah. So saya pergi cari kemas sikit. So let's try to do a bit nice here. So mean for X is Q1, Q2, Q3, 4. Okay, kita carilah. So easy saja. Kita boleh menggunakan function daripada pandas. So kita carilah mean untuk X1, X2, X3 dengan X4. Semua mean. So mean X1 tu daripada dataset 1, X2 tu daripada dataset 2, X3 daripada dataset 3, and X4 daripada dataset 4. So we able to find all these things lah. Okay, tujuan saya buat ni sebab saya nak buat satu table yang cantik later lah. So kalau yang for beginner ni, kalau anda nampak kod ni susah sikit, so tiba-tiba banyak kod, don't worry, you guys can just follow macam yang tadi saya buat lah, satu demi satu lah. Okay, so this one slightly I up sikit, advance sikit, so that we can create a very nice table to do some comparison. So sama juga, kita kena cari mean untuk Y. Sebab sekarang ni, apa yang saya buat ni, nampak tak apa yang saya buat sekarang ni? Just copy balik kod tu lah. Tadi X, sekarang jadi Y. Okay, just copy balik kod tu. Sebab tadi tu, bila kita nak cari statistics untuk dataset 1, sebab dia XY kan, so kita kena cari mean X, kita kena cari mean Y lah. Standard deviation pun untuk X, standard deviation pun untuk Y lah. Untuk X2, kita ikut benda yang sama. So kita kena buat untuk semua. Kita kena cari mean untuk X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4. So dataset yang berbeza. Okay, so saya buat untuk semua lah. Sekarang kita cari standard deviation, sebab standard deviation pun sama kan. Tapi mean tu tak perlu lah. Mean tu tak perlu. Kita buat untuk standard deviation.
Okay, kita buat untuk standard deviation yang X dengan Y lah. Okay, so kita just run this. Of course dia tak keluar apa lah. Baru sebab kita dah cari semua variable kita nak tu kan. Kita dah ada mean X1, mean Y1, standard deviation X1, standard deviation Y1. Okay, so penamaan tu bergantung lah. You can have your own way of naming the variables. Okay, sekarang saya nak buat table. Okay, sekarang saya nak buat table untuk satu data frame. Table lah, so that you guys can see. Okay, table yang agak mudah lah. So kod-kod ni nanti tolong check lah. So yang ni yang paling penting. So mari kita discuss output ni. Okay, so saya buat table yang cantik. Okay lah, boleh lah. Cantik pun janji boleh nampak. Right, so means we are able to find all the mean of each of these data set X and Y and standard deviation. I want you to look at this result now. Perhati betul-betul. What you guys are seeing is they all are the same. Jangan pula kata sir saya ni saya tak percaya lah sir. Mungkin dataset yang you bagi tu semua yang sama. Kalau tak percaya, tolong double click and buka. Kalau tak nak double click and buka, boleh juga view macam yang saya ajak tadi tu lah. Pakai ini view. You guys can view like this, like quarter 2, quarter 1, you guys still can view. It's not the same dataset, 4 different dataset. Tapi nampak tak? 4 different dataset tapi statistik semuanya adalah sama. Macam magic lah. How is possible kan? Okay, so how do you think this is possible? So this is what the main important atau benda yang paling penting lah dalam Anscombe Quartet. This is yang kita nak tunjukkan. 4 dataset yang berbeza tapi memberi statistik yang sama. Tapi kita tak habis lagi eksperimen. Kita baru dapat tahu 4 ni statistik yang sama. So let's continue with this. Kita macam tak puas hati lagi kan. So okay lah, so what kan? Ya, okay lah, 4 dataset ni statistik yang sama. So what are you trying to say here? Apa yang kita nak buktikan? Alright, it's okay, never mind. So when you have a dataset, the first thing we do, especially in data science methodology, we try to do some exploratory data analysis. Okay, so we try to find the basic statistics, and then we found out semua ni sama. The next step we can do, especially kalau anda berminat macam dalam machine learning, all these things kan, so you want to find a pattern. So the first thing we can do is we can find a linear relationship. So yang ni benda statistik jugalah. Machine learning ni statistical learning lah. Dia just nama saja berbeza tapi benda sama. Okay, so never mind, we got this. Oops. So sekarang ni jom kita cari linear relationship. Okay, saya pergi up sikit lah. Tapi I'm sure most of you already studied this in your statistics subject lah. Okay, bagaimana untuk mencari linear relationship and what is linear relationship lah. Secara simple, linear relationship is we are trying to find the relationship between two variables. Okay, so kalau kita ada tinggi dan kita ada berat, okay, dan kita nak cuba tengok ada linear relationship between these two. Sebagai contoh, kalau tinggi meningkat, adakah berat meningkat juga? Atau tinggi meningkat, berat menurun? So this is what linearity between variables. Okay, so this is another thing we do. Dia cari statistical properties jugalah. Okay, first kita cari basic statistic macam mean dengan standard deviation. Yang tu penting.
Sebab kadang-kadang ni kita boleh menggunakan standard deviation untuk cari outlier, tapi variance untuk cari outlier, tapi kat sini semua nampak sama kan. So macam it's supposed to be the same kan. Okay, so lagi satu benda yang kita boleh buat untuk make sure that mungkin statistik sama tapi linear relationship mungkin berbeza. So untuk mengukur, to measure linear relationship, we use Pearson correlation coefficient. Ini mesti, saya guarantee mesti anda semua sudah belajar dekat subject statistics lah. Jangan kata tak ada pula. So we will use Pearson correlation coefficient. Okay, we can use that. So let's try to use that. Description panjang-panjang tu saya sediakan dalam saya punya code, tapi yang kat sini saya tak lah, anda boleh baca yang code yang saya share tu lah. So let's try to find linear relationship. Okay, kita cari kod dia. So kita pergi kod dia. So P1. So untuk dalam Python untuk cari Pearson correlationship, so dia syntax dia Pearson R. So dia datang daripada library, okay, dia datang daripada library SciPy. Okay, Pearson R lah. Just untuk itu saya terpaksa panggil ni lah. Ada banyak cara you boleh cari Pearson, cari correlation, tapi saya rasa yang ni yang paling kemas lah. Okay, dalam pandas pun ada sebenarnya correlation. Okay, tapi saja nak bagi cool sikit kan. So nak cari correlation ada banyak cara. Dalam pandas pun ada. Sebenarnya dalam Py pun ada. Saya pakai SciPy ni untuk pakai syntax ni lah, saja nak bagi cool sikit. So we use here. So kita cari correlation between X dengan Y lah. Okay, and P1, and you'll get this value 0.8164 lah. Let's say kita katakan dia sebagai 0.82 lah. Okay, kita katakan dia sebagai 0.82. Kita tak nak pi value ni lah. Yes, you dapat lebih kurang 0.82, sama juga lah. Alright, so jom kita cari yang lain. Mungkin just bagi kod dia kat sini. Saya cari untuk dataset yang nombor 2 pula lah. Tengok-tengok dapat yang sama juga. Correlation pun sama juga. Statistik sama. Basic statistik sama. Correlation pun sama. Okay, so tak percaya, jom kita buat ke 4 sekali dan kita compare. Always remember that. Kita ni rajin kan. Okay, jom kita buat 4 sekali dan ikut balik yang contoh yang saya bagi tadi tu untuk generate table tu, bagi dia cantik. Alright, so that we can actually do some comparison lah. Alright, so jom kita lihat the second statistic. So what we're doing is data analysis, ED, exploratory data analysis. Kita dapati bahawa correlation pun sama. Tengok tu. So sekarang ni all the 4 dataset. Okay, kod ni just ikut macam kod tadi tu lah. Don't worry that much. So kalau anda ni baru lagi dalam Python, do not worry that much on the Python. You just copy paste the code that I provide. Tapi hari ni saya nak anda nampak konsep tu.
Kenapa data visualization itu penting? That is the most important thing. Penggunaan tool tu, macam contoh hari ni saya pakai Python. Saya boleh buat benda yang sama dengan menggunakan art. So tool tu, doesn't really matter for this situation lah. Okay, kalau anda nak pakai Excel pun sebenarnya boleh. Tapi hari ini anda kena nampak that kenapa data visualization is important. Okay, so correlation pun dapat value yang sama. Samalah 0982, 0982, 0982, 0982. So berdasarkan value ni, kalau anda nak interpret saya assume anda semua dapat cari correlation bahawa benda ni adalah positively correlated, and dia agak tinggi juga sebab correlation 0/1 kan, positive correlation kan. Semakin hampir kepada 1 semakin dia correlated lah. So 0.82 ni consider okay lah, bagus jugalah kira kan. Nampaknya berdasarkan correlation ni, berdasarkan nombor yang diberi ni, bahawa 4 dataset ni adalah positively correlated. Oh, you pun like sekarang dah tahap seronok dah. Oh, nak build model memang cantik kan, sebab correlation dah bagus dah. Mean dengan standard deviation pun sama dah. Okay, now kita sampai kepada final stage. Okay, so sampai kepada final stage. So saya nak anda cuba teka. Okay, saya nak anda cuba teka sekarang ni, anda rasa statistik sama? Adakah anda rasa visualization tu sama? Cuba jawab dalam chat tu. Okay, tolong jawab dalam live tu. Cuba fikirkan, you rasa visualization tu dia akan sama tak bila saya buat satu scatter plot? Sebab ini adalah, remember dalam kelas data tu, visualization class saya dah ajar, tugas utama kita nak plot tu untuk cari apa? Macam contoh kita ada XY, kita nak cari relationship. So scatter plot lah. Okay, so all these things will go back. So data visualization memang related to statistics jugalah. So jom kita pergi kepada data visualization. Okay, anda pun pastikan anda cuba tu memang best. Okay, saya sedang tengok voting tu. Okay, okay, good.
So I think we can continue with the data visualization. So jom kita tengok. So sekarang ni the knowledge that you need when you want to do data visualization is you need to look at the data set, because kita ada dua continuous data set. The objective is going to be finding a relationship. Okay, so, ingat lagi yang satu carta yang saya share dalam kelas tu, anda boleh gunakan yang tu sebagai satu guide. Which type of visualization is suitable to which type of data set, or which type of, like what kind of objective you have. So hari ini saya nak pakai scatter plot lah. Okay, so scatter plot tu dia okay, so two dimensional lah, right? So jom kita buat code. So hari ini saya nak pakai Seaborn SNS. Kalau anda nak pakai matplot library pun boleh, tapi no problem lah, yang ni pun sebenarnya boleh. Okay, saya nak create satu plot. Okay, so SNS. Sebab tadi saya dah import library ni lah, Seaborn ni saya call dia sebagai SNS lah. Kita panggil scatter plot. Nampak tak scatter plot kan? Okay, and of course we want to use data dia. Kita start dengan dataset nombor 1 dulu. Okay, kita start dengan dataset nombor 1. Lepas tu kita label dia sebagai X equals to X and Y equals to Y. Okay, kita buat scatter plot biasa lah, sebab data ni tak banyak kan, size pun 11 saja kan. So kita run, jeng jeng. So apa yang anda nampak di screen sekarang adalah scatter plot untuk dataset yang satu tu kan. Okay, so berdasarkan poll tu 56%. Okay, saya end the poll tu lah, nanti anda boleh nampak result. Okay, berdasarkan poll tu, dalam 16 orang yang vote, 9 orang cakap akan dapat data visualization yang sama lah. So maksud dia scatter plot yang sama lah. Kalau untuk data set satu ni, macam ni lah bentuk dia. Sebab kan tadi kan kita katakan kita dapat statistik yang sama, correlation pun sama. So sepatutnya secara logiknya kita kena dapatkan plot yang sama jugalah, kan? Itulah, ada, do you think 56% cakap yes, 43% cakap no. Okay, so lebih kurang 9 orang atau 10 orang cakap yes lah. Okay, kita tengok lah. So kita tengok sekarang. So apa saya nak buat, saya nak plot lagi satu. Nak plot kat mana? Kita plot kat bawah sajalah. Just copy paste code ni for dataset 2 and I change this to, kita run. Jeng. Adakah anda nampak sekarang? So sekarang jawapan dia apa? Sama atau tidak? Can you see it now? So yang ni, this is the, how to say, I hope you can see it now lah. This is the main idea of Anscombe Quartet. Okay, kan ada yang macam terkejut kan, macam magic kan. Kenapa sir? Statistik sama, all the statistic properties are the same, but visualization dia berbeza pula.
Kan? So jom kita cuba all this lah. Then you kata sir, mungkin ni saja kot, yang lain mungkin sama kan? No worries, kita cuba semua. Okay, ini kita cuba yang ketiga. Yang ni pun lain. Kita cuba lagi yang keempat. Yang ni lagi lah pelik kan? Wih, bentuk apa ni? So sekarang ni saya berjaya, saya plotkan, I visualize all the 4 dataset. Dataset 1, 2, 3 and 4. And each of them are different. All these are berbeza. Kan? Dia macam magic lah. So means I think I can conclude. Okay, let me bagi dia cantik-cantik dulu code dia. Then we can actually, we already reached to the end. I think by now you already see the main objective of this session here. Okay, to show you that even though dataset have the same statistical properties, even the same kind of linear relationship, but the visualization are not the same. Then you boleh tanya, sir, tak sama, apa masalah dia sekarang kan? Cuba perhati dataset dengan dataset 1 dengan dataset 2. If you look at dataset 2, dia bukan linear lagi, dia adalah non-linear ready. Tapi bila you cari statistik biasa, dia tak menunjukkan langsung. Tapi bila you plot, baru you nampak dia non-linear. You nampak kan dia bentuk curve macam tu kan? Dia start non-linear dah. Kalau you tak plot, you sekadar cari statistics, atau you sekadar cari dia punya linearity, macam correlation kan, dia tak nampak benda ni. So kenapa tak? Kenapa data visualization is important? Kalau you tak plot data, you tak plot dan tengok yang lagi macho, yang dataset nombor 4 ni, outlier punyalah banyak jauh dia, tapi tak detect. You pun shock lah, bestnya you pun start lah buat machine learning, start lah buat linear regression, start buat linear line. Tapi tak boleh dataset 4 ni, sebab kalau dengar ada ni outlier ni, dia pelik sikit. Lepas tu yang ni non-linear terus, lagilah you tak boleh buat linear regression. Okay, so never mind. Before we finalize, let's try to do code cantik-cantik dulu. Don't worry lah, you guys can just follow my code also, no problem. Saya dah create dah. Saya copy paste code saya sendirilah, tidak mengapa. Okay, so you're trying to create the scatter plot for, kita kata dataset 1, 2, 3 and 4. Bagi dia cantik-cantik, kemas so that you can compare. Dia jadi I think you guys can see it better now lah. So cara, okay, notebook is very useful kan. You nampak kan notebook ni macam best kan. Bila you nak cerita sesuatu idea, sesuatu findings, tengok penggunaan notebook agak senang. Code pun you boleh pakai, you nak write pun boleh. So these are the 4 dataset of Anscombe Quartet, and each 4 of them have different types of pattern. This is only visible if and only if you do data visualization. Okay, kalau sekadar hanya cari statistics, basic statistics, atau hanya sekadar cari linearity dia, you tak akan nampak. So I think we already reached to the end that we can actually conclude that Anscombe Quartet ni adalah satu demonstrasi yang menunjukkan bahawa data visualization itu penting. Alright, and data visualization is something that we do first. Sebab dalam contoh hari ni kan saya buat yang last kan, sebab saya sekadar nak tunjukkan cari statistik dulu, sebenarnya tak guna. So when we learn the course, you always ask, sir, data visualization ni kena buat kat mana, sir? Kat depan ke, kat belakang ke, kat penghujung ke?
most of you in your mindset data visualization tu macam kat hujung-hujung kan, you dah dapat data set tu macam dalam dashboard tu kan. But it's data visualization, that is not only purpose. For example here in EDA, we can do this first to see how our data is actually are. And by looking at a certain pattern, you already can link to certain properties. Macam data set 1 tu memang clear lah ada linear relationship. Sebab Y naik, X pun naik kan. Tapi data set nombor 2 tu tak boleh, sebab ada satu tempat tu bila X naik, Y turun pula, sebab dia jadi non-linear, sebab dia dah start curve balik. Sebab when you just look in the visualization, because you nampak sampai yang point 10 ni, sampai semua naik, tiba-tiba dia turun. So maksud dia jadi non-linear. Yang ni ada outlier. Data set 4, data set 3 pun sebenarnya ada outlier jugalah. So that's why lah, okay. I think I able to show you that the importance of data visualization lah. Okay. And di manakah anda perlu lakukan? Sebab kalau anda buat machine learning kind of thing better buat data visualization dulu to see your data how they are before even you try to quickly put algorithm and start to build model. Kalau you tak buat tempat ni, you tak betul-betul check, then your model is not going to, it's going to wrongly perform lah. Okay, it's going to wrongly perform. Alright, so I think we already reached the end of this session. Any question for now? You all have any question? Is it clear, or do you okay if I use YouTube Live for some extra content like this? Everybody clear? Have any question for now? Okay, so I really appreciate you all joining this session. Ini bukan official class lah, okay. Saya tak ambil kehadiran all. This is just to make learning more diverse and more interesting lah, so that you guys tak boring sangat benda belajar sama kan. And I'm actually really appreciate you guys all can join the malam-malam pukul 9 belajar pasal Anscombe lah, siapa ni kan sekarang ni time boleh tengok movie semua kan. I really appreciate your effort and all this thing. So thank you very much for joining this session. I really hope this gives you an idea lah, or picture. So mungkin anda ni masih baru lagi dalam Python, so don't worry about that. Okay, so Python tu sekadar tool saja, tapi konsep tu agak penting. So konsep hari ni kita dapat tahu bahawa we need to do data visualization first in order for us to see whether a data is properly, how a data is going to behave
not merely trusting on the basic statistics atau the linear relationship, all the statistical properties lah. So data visualization plays a very important role. So experiment ni firstly used by Anscombe to demonstrate this also lah. But the question now is, nobody knows how he generate this 4 data set. It's still a mystery. So thank you very much for joining. I hope I can do more of this kind of session for your own, for the benefit of you lah. So thank you very much. See you. Bye.